she is the 쌈장 instructor. Naupan. 자, 쌈장 만들기 전에 제가 꽃을 보여드릴 텐데요. 이 꽃의 이름을 아시는 분으로 손을 들어주시면 선물도 드리겠습니다. You're gonna see flower. If you have the answer, she's gonna give you something. The rice. 지금 체험분들이 계시는 곳은 이 자리고요. 저희 DMJ 나이에서 Yes. 미니멈 사과를 And DMG is right here. 저희가 3대째 살롱사를 하고 있고요. 한국 최고의 농부입니다. He's the best farmer in Korea. 3 generations. 자, 여러분이 최고의 농부가 생산한 쌀을 가져갈 수 있게 좀 선물해 드리겠습니다. 여러분 앞에 블랙 설명해 드리자면요. Rice drivers comes to this world for only 2 hours. Family of 4. Family of 4. Family of 3. 3, yeah. Nak. Ano sa akin? Family of 6. Ako naman. 네, 여러분 화이트 스티커 컨테이너로 사용하셔야 됩니다. Ito. In the box, yes. Ito. There's the white White. Anak, ito daw white. container. Yes. White. Put the Ayan rice o, kuha ka into the sa'yo. container. Daddy, kumuha ka sa'yo. Oh. White container. White, open mo. Then, Rice is from this Then region. dipili isang gatang. Isang gatang sa lapit mo. Oops. hindi natin tumitipin. Dadalhin natin to sa atin. Hindi. Ano to, in the Philippines daw. Yung narinig. Nako. Napilat mo yan ako na Video. attentive. Hindi ako attentive. 자, 오늘 저희는 쌈장을 만들어서요. 이렇게 포장을 해요. You make 쌈장. 네. You make 쌈장. 여러분 포장하신 쌀을 목주머니에 포장을 하겠습니다. 포장하신 방법을 저를 봐주세요. You can help please. How to 파우치에 플라스틱 파우치에 이 플라스틱 컨테이너가 있습니다. Get the plastic. put the rice into the plastic bag. Get the rice into... Tatakip mo muna. Put Yan. inside Hindi pala yan. the pouch. O, inside the pouch. 한국에서는 목주머니를 선물 받으면요. Dito 부자들이 muna. 건강해진다고 Dito muna. Nak, Give inside. away this lucky pouch to other people. Ano ko? Blessing. Papasok. Ito, yun. Kunin mo to kasi panali yun. Ayan o, lock that o. Ito, pantatali mo orange. May tali na dito. Yung metallic orange. Bakit mo lalagay dyan? Sarado mo. Nasaan yung orange mo? Dito. Oh. Pili mo ng orange na ano. Parang tuloy na. Basta tatali lang. Oo.
Oh, tapos, isulit mo din sa ano mo, dun sa verde. O, nako. Verde, gini. Dito, oh. 자, 여러분 아시니까요. 자, 여러분 쌈장을 만든 재료를 소개해드리겠습니다. The ingredients to make 쌈장. 저희는 쌀로 무엇을 만들었냐면 조청을 만들었습니다. It's called 조청 in Korean. The natural sweetener. 여러분들 앞에 있는 이 용기에 있는 게 조청이에요. That's 조청. Made from rice. 올리 라이스입니다. Only rice. Okay na yun, ano. No sugar in it. But very, very sweet. Yan, hindi pa 조청을 green. 누가 먹었을까요? Dahil ano, anak ko. Hindi mo buhol yan, This king says of the race, the whole Korean 조청 who eaten with the hunger, they consume 조청 for energy. Yes. 네, 좋습니다. 여러분 근데 쌈장을 만들 때 가장 중요한 재료는 무엇일까요? What's the main ingredients to make 쌈장? Ito, baba mo na. What's the main ingredient? Rice. Yeah, that's soybean. Ah, soybeans. 네, 쌈장을 만들 때 가장 중요한 재료는 콩입니다. Yes, soybean. 한국에서는 이 콩으로 두부도 만들고 Hindi na ginaganyan yan, be. We using soybeans to make tofu, Anak, hindi ganyan. Hilahin mo lang, be. chili paste. 저희는 이 된장국을 삶아가지고요. 한국에서는 The soybeans for many hours. 매주를 만듭니다. Later making yes, mold and maybe for few months more days. 여러분 앞에 있는 된장은 매주를 만듭니다. So making Ayan, sa'yo na. 된장, yeah, before 쌈장, yes. Making this one, then using this one Iba, iba. to make jam. This is soy sauce, chili paste. Yeah, this is from soybean. Yes. 저희 쌈장 만들기를 할 텐데요. 모두 앞치마를 착용해 주세요. Put on apron. The pink one, yes. Wear apron. Not the apron. Wear apron. Yan. Anak, ano mo sa amin, anak, dali. Video, continuation. Para to prevent spill. 자, 여러분. 쌈장 뚜껑을 열어주세요. Open the lid Open the lid. of 쌈장. Ito, Open the lid. open the lid. 여러분 그리고 캔디볼에 캔디볼 한번 들어가 주세요. 네. Pour 캔디볼을 열어주면 여러분들이 매주를 경험할 수 있는 모양을 만들어놨습니다. It's called meju. Yes, this one is meju. Looks like meju. 이 매주를 물에 Yeah, 넣어주세요. put meju Put this. inside the bowl. Put this on the bowl. Ayun. Oo, dito. Ayan. Then, Just cook cook soybean. Put mo na. Kasi soybean. Tapos ito, yun na, binagsak mo. At tapos, using the spoon, this all together. This all together. mix together. Yes, oo. Ayan yan, pang ganyan mo nga. Oh. Grind. Ayan. Ayun, para ka na nag-PPL, anak. Kahit pala na Ayan. Magsalita ka, be. parang palito eh. Mash mo, daddy, mash mo. Halo mo, halo. Kagaya ito, oh. Mash. Yan. O, yan. Ano, project mo na yan sa TLE. 한국의 쌈장은 고추장과 된장을 섞어 놓은
Korean 쌈장, Parang dulo, wala naman. chili paste and minsan the mild chili paste. Chili paste. Akin na anak. This is red chili, Korean red chili with gochujang. Red chili. Ay, ito. Put all gochujang into 쌈장. Put all gochujang. Chili. All chili. Ito to. Ang gagamitin mo yung isang spoon. Ito. You mix this Huh? Oo. Mix all. Using this spoon. All. Lahat, be. Ito ginamit mo. Pwede naman itong isa, daddy. Isa na lang. 자, 아이들이 한국에서 쌈장을 먹을 때 가장 찍어 먹는 비빔국 이름을 아시는 분 있을까요? 이름을 아시는 분 있을까요? What is this meat? Barbecue in Korean. Oh, okay, in Korean one. 한국 이름을 아시는 분 있을까요? Layer fat. 삼겹살. 아니요. We have 삼겹살, right? 자, 여러분 저희는 인본적인 단맛을 아니고요. 천연 단맛을 내겠습니다. 도청을 테스트할 텐데 과연이 페이퍼 스푼으로 도청을 You can taste 조청. Yes. Using Anak kayo naman daw, oh. taste Using 조청. paper spoon. Isa naman. Using paper spoon. Made from rice. Rice. Yes. Parang honey. Wait, It's they use it fermented barley and rice. Iwan mo na lang dyan yun. It becomes extremely sweet. O, yun, oo. Ilagay na daw. Put all. 쌈장. Put all. 쌈장에 인본적인 단맛을 내지 않고요. 천연 단맛을 낼 겁니다. There's no sugar or artificial ingredient into something. It's all natural. Mahuli ba? Ha? Pwede ba siya? Naka-video siya. Continue siya. Then mix together. Ayun, no, mix together. Mix mo na. Okay na yan, daddy. Mix mo na. 자, 가든 이번에는요. 저희가 특별하게 확실히 소금을 잘 섞어서 분쇄해서 따라가기 싫어요? 호박씨 Oh, mix. Halo-halo. You can see the rosemary powder. 네. O, loose powder naman. To. Sunflower seeds 호박씨 and 펌핑씨 pumpkin seeds. Pumpkin seed. And walnut. Yes. Daddy, yung pumpkin seed naman daw. Yes. Into powder. Yun, oo. Walnut, 펌핑 pumpkin seeds, O, and lahat. sunflower seeds. Put all together into 쌈장. Sunflower Kasama kanina. pumpkin seeds and Put. Oh, yung matamis na konti kanina. Put all together. Tapos mix. Oh, yes, mix. Kanilang produkto talagang well. Again. We're video. Okay, thank you. 네. 잘 쌈장을 공기 2개
Why may lid Now, daw? about 2 containers. Put your samjang. 2 containers. Ito, 2 containers. Oo, malamang. Oo. 2 containers. You can keep your samjang for 3 months in the fridge. Ah, 2 to 3 months in the fridge. If you have digital need to put samjang into the container, please ask her. Ay, ganun. Anak ko. Kaya mo. Put Ah. all, Put all. all together. Oh, ito. Tingnan mo. Oh. 2 bottles of samjang. Tingnan mo. 2 bottle. Ilagay mo na, anak. At pag matatapos na. Ano naman? Here. Well shaken. Milk mix. Panghugas ng kamay. Hoy, siya. Hindi mo. Place the samjang container and put samjang into plastic bags. There's, you can seal it with the string. There's the string. Paano dapat There's the yun? Ba't string. dito na nilalagay? Hindi. Iba to. Ayan, dapat yun yung may... Rice ito. Meron pa. Sige, nasa. Ilagay mo nun. Anak sa dulo ng picture. Anak ko, look at me. Ay, yung uso ng picture. Demo ko, walang kasapit sa akin. Then seal. Para ka naging job training dito. Ay, isa palang string doon sa ano. Oh my God. Ano lang kunin? Ano nga? Iniikot-ikot lang. Finished product. Ano ba sa'yo? Ha? Napuno mo sa'yo. Oh, yes. Puno. Position
garlic, onion, sesame oil. Okay. So tangy and sweet and nutty. A little bit of something great. Missing a crust is an absolute game changer. Next time, you don't need butter.